Hello guys, for today's video guys no, babon adto sa takaron sa Davao International Airport. Ana takaron diri sa banda sa may tawag ani bypass road. Bypass road Davao International Airport. Adto ta sa Davao International Airport. Right, left side ta. Then chill ride lang mga loads. Ay okay, dirita. Followers, viewers, good morning. Good morning viewers and followers. Pakisupport na pod sa akong YouTube channel, Kuya Roldan Makes Vlog, and FB account. Di na diri abot na ta diri banda sa may Diversion Road. Diversion Road, Buhangin. Mga loads, adto day ko sa Davao International Airport. Ay, nanata sa Diversion Road, mo right na punta. Dire. Chill ride lang mga loads. Oops, na ay school shuttle service. Paunahon na to. Diversion Road, Buhangin. Sige, padayon lang. Padayon sa pagbiyahe mga lods. Okay, paakyat na diri banda sa may kuano Kamkatitipan. Medyo dool na ta sa Davao International Airport. Pasensya na mo sa